omsuk bukhak rakhe ongkhar layui hall chagya lama chagya khai ongkhari phaidano dinini sing second foundation deono omsuk je boro komongi thauno abang believe khaimania abani bakhao tini muko sinai mania mhasi jotono diwar kaham ekdom mok jag hemunuk sibu tamani boro komne mok pa saimaliya কোন মক নানি করে তিনি তো মাইসানো অনেক বাজেট কবাং রজা আঙা সাকই তিনি সঙ্গিয়া কে পেকে কানি কে জবন চাই মানো কোন দাওনা দে তাই কিসিসা তিনি সেকেন্ড ফাউন্ডেশন দে TWF তিনি নিও পান্ডানি আসফাং তিনি TWF ni president je MLA honorable MLA Sopna Deborma bono paiple hambaya faro tajini o panarway o chini o pandawa phai sokpai ka chini Tipra Mothani party ni president chini borongna BK Rangkhol de Vijay Kumar Rangkhol tero phai sokpai ka TWF ni advisory chairperson borongna je পবিত্র ভক্তি জমা দিয়া তাই উমং খুরলিয়া যত এমএলএ তাই DWF ने যত সিনিয়র লিডার রক এমএলএ এমডিসি তাই এক্স ইএম এমডিসি তাই যত আর ফাইমানজা ফাইন্যান্সিয়াল মিডিয়া ফ্রেন্ডস রক তাই ও হামাই মারিবো চিনি আমসাইনি বা ব্লক নি যত TWF ni final rokna ni chobani chiba ya fore kisa kok sanai pila hambai simali sinai chini ani takarjola block ni khorobsuk sokai kisa amba sanan bronos sanai takarjola block ni belai hambai borok no actually belai hambai no tauni bagai himale amgona belai hambai marikha thamai election Jan Prang Diwoi, Jot and highest put by take apply Kaitu Thano, or TWF ni, block committee, central committee, Jot Barota Kazani, or Puyana, Pila Baya for Moxon and his hand now. Tan Monaban Belay over and Kamazago. And the Tinipia Vamoro, Paido Femania Golo, Burgogni Amsuk Pan, Burgogni Amsuk patience. omsuk bukhak rakhe ongkhar layui hall chagya lama chagya khai ongkhari phaidano dinini sing second foundation deono omsuk je boro komongi thauno abang believe khaimania abani bakhao tini muko sinai mania mhasi chini Tipra Mothani buri rok TWF rok Tripura joni itihas toiri khaijak Tripura joni itihas toiri khaijak কোন সময় বনো Tipra hawa omsuk burini participation করে যে Tipra Mothau tongmani hai ewa unfortunate tini hai dino jeng mongkha challenging time tini tinang joto nongmon sanam sungo more time ka tini challenge khaning time oro tini crisis tini leader of crisis tam ne bono tini leader ni crisis mani jora और जे दिगी भाई मनाए बोलो फ्यूचर लीडर में फियाबा अब किन जोरा काम नहीं मने एक दिगी जोरा हनी मनो जारनी तिनी ग्रेटर Tipra ni imam और Tipra सो नि बगे सामुं खाने नि imam तंगनाय और परो तिन और पार्टिसिपेट खायो एवं पेशेंट जे प्रति और अटेंड खायो तुम आं बर जो तो नन किन हामबा या परो जों कुनु बखा थैनानि ग्रे तुतां बगे मले बोरै रकनि फान तिन लाइफ माथिन Tipra जों लाइफ मावो गोबां माम हाय दङ Chini event rani থেকে শুরু খাই chini tamnai bono chini mohan থেকে শুরু খাই তাবো chini অদ ভাবো বইরনি গোবাং মাচিন leadership দङ dynamic leader দङ जों অমহাই জাগানো অমহাই ফান্ন जों কুনিনো তিনি হুই তনানি জরায়া বসকাং তুই ফাইনি জরা তিনি chini kaham speaker ও সাই থাকা chini asik নরবো সাই মগো হাইমা দনাইয়া mangso ay maja pa yi ku doro sa pa hema tong na kya mangso gang tang bagi male ini kisah al ka khai le kya chin TWF lo actually kaham nang kha
last time busi ngomno masalah kya olokhe je kok sana nengya sakang sari paye last main boktana kok sarina purong gangke borok khali thangu amma yelo system angbale hamjago saja khai digi kebo last kok sana bai kisa jora hamyang mano kok rehbe omo kintu খুব good decision जों actually ang bisi kok sakla tini tal bai male norok tini tini foundation dewo kebo ketal bakhaw sun wan sogi ma thangnai tini oro phaimani ya golo ketal thing ketal wan sok mu baskango जों ago mat langnai ang o foundation dewo o chini je TW khara thangani bubagra chini ekmatra bubagra maharaja proti kishor manikko bahadurni charta mumbai bini wan sok mumbai bini musuma baino o TW songsa jago o bini wan soma baino tini greater tiplalen kok phayo bini wan soma baino tini thanchani kok phayo aban bagi chini bubagra pai play hambai maru tini or tong ti phana boja ja tong ti phana karon chini he is only one chini inspiration chini bakhaw tawo kok saw bubagra je jaga pha tong thung जों बुबाग्रा न जों मुइद खायो बुबाग्रा जे कासे sacrifice खायमानो जों जथेस्ट जों मुइद माना रखनाय जिनि नौना आं बारबार साव गोबां बर' गोबां कक साव फियाबा जिनि तिप्रा मथानि दाबोनि जे लिडार रो एमएलए फनंतु एम फनंतु एमडीसी फनंतु साक साकनि बागै खाया अबनर मुइद नारकदि साक साकनि बागै खाया we are all dedicated has dini hadino tini hadino jotong do han bai samung khanya bagi ready tongo hajan ta kokte bukuk song nor kuno bakhabanya ni kroi kuno kok banya ni kroi tini hadino song bang ma borok social media phai sawo kisa misa bakhabaj ai kok sawo ang sana mujung jara social media o tini bakhabaj ai phai thap kok sanai rong tini kuno bakhabanya ni kroi je jagwa takla tipani itihas nam ka जे जगह तक रीजनल पार्टी जो तनी कबांग एमएलए तिती पास तनी 13 एमएलए माने पास खाइ फैजा तांग बगे जों तिनी बखा बान्याने दं तिनी जरा बीजेपी थांनाय र किसु किसु खनाव न कुनो वांगन गरे आंखौ आं जे साबि खाइनाय माने आनि ताकार जलारागो बाक्सा बाक्सा तिब्रा मथानि बीजेपी थांगा हने बर' आवायखै फियाबा आरा थाङि जों स्टाडि खाइनाय गा आरा थाङि जों नायनायमोन ता मांग साइदमान जे बरो तिप्रा मथाव फाइजो जे आगे बहायनो आगे बरो तिप्रा मथाव वाइसबनो मीटिंग्स फायको फनाता मीटिंग फायासा गाके तामना साइमान ओ खबर सिमा याबले फना आनिस किसकन खबर मातिया आमरनो तिनी ओ आगे तमने हाइनाय बीजेपी थांजाव गटा आइ बेरि तमने मथाव फाइजो गेबा ता बीजेपी थाव अमदा गने सामान को बेके मुइतो नाममनि को ओ बाल्टिनि तुइनो गला थाङो ओ गला दिसा बाल्टिं लुखायो उखले जमनो गरा तिन पाताल दुखनाबले फाइ साइदम फाइ गासिदा इब्रा मथानि नबि बुता थांकापु आइ को बीजेपी ओ एया म थानाके साइदमखा जों दिब्रा मथानिया जों आइ बे दिनजो फायो नों तुफान मुआमसके मुसुम दखा माने दिब्रा मथानि फाइले आइदाको आबै दा कोनो मेडिया रबो बरबो साइसे साइमानिया जे 10 जना 100 जना सनामै रबो बरबो हेनो आवे कुनो खाबानि गरे तिनि हादिनो जों बखाव समाय तां थाना नांगो जे फरजिनि तिनि मिशन विजन जों ग्राखे ओखरान दरकार खाबानि कुनो गरे जत एमएलए जत एमडीसी जत ईएम नरन लगिन दङो जिनि अत फाइन लगिन दङो कुन जों तिनि हादि कुनो बखाबानि गरे हायसे काजे अर बखाव कुन दिमता तबनि जों फ्रीडम फाइटर रक जों फ्रीडम जिन दफान बगे सामु माखायनाय जिन ग्रेटर डिप्लोमेट बसकां दिनो तेम कतर ग्राखा जिन जबाव मातलांनाय अबसे सरकार तिनि दङ खना कमाय थांमोन ममेटा यासि सरकार थांनो कुनो बर' कल गया ताहि जिनि गनगन एलओपि साइक्लां तिप्रा मथाना सरकार थानानि बगे मन्त्रिनन बै 3 दल याखारि दिजा जों जेफोर लास्ट गुवाहाटी थांफायफोर हेमन्त साबले एतो मथा क्लिस सरदिया हामदोंने मथा मन्त्रियो थाने कुन कबरिया आं जनसाधारण जा तिनि युट्युब माध्यमে मासो हायनो तिप्रा मथा सरकार थानानि कबरिया एवं तिप्रा मथानि तिनि जे नेतृत्वनि दंनाय जिनि बुबाग्रा अमनो सावो जों फाइट खाय दङ 1 लास्ट फाइट खाय दङ कुनो बखाबानि गय जों इलेक्शन तिनि पाइके खना फाइपिनाय 2023 of विधानसभा इलेक्शन पाएको लोकसभा इलेक्शन फाइपिनाय विलेज काउन्सिल इलेक्शन फाइपिनाय बियां यगनाया प्रसाला
Dini BJP thanglayo bisi dinya bro hai mothau kibin makai gono tamni bagai male jini bobagra jini loge tongo jini bobagra jini ideology jini bobagra jini inspiration tongo ini bisa mana nih bagai dol selain imam bay mau bekun di nenggelam jini nasib mau jini future jini final jini future bagi jini fight kayu kaje joto bolona mon sanai unang berkata apa ini Norok independent level samong khaidi decision nadi jot blog thangai mission vision jotun changge ang mo konya blog ni jota tongai rokno ang no 100% support kainai 100% support khai dong hambai jotun